आज अर्पण रथ द्वितीय दिन में सरपंच बबिता बरालଙ୍କ अध्यक्षतार तीनिकुदी ग्रामर अर्पण रथ बाहरी तीनिकुदी ग्रामर किछि भक्त नवीन पट्टनायक फोटो देखि विशृंखला सृष्टि करने को चेष्टा करुवा बेले सरपंच बबिता बराल से परिक्रमा प्रकल्पर प्रकृत उद्देश्य कौन टेक्निक कर बुझाई यापर ग्रामवासी मैंने नाचगीत कर परिक्रमा रथ को निज ग्राम बुलाई चाउल नड़िया गुआ और पैसा पकाई दुआरे दुआरे कलश और दीप लगाई बंधाई अत्यंत धार्मिक परिवेश स्वागत करते अर्पण रथ कपिलेश्वरपुर प्रथम स को रथा जाइथिला। ଏହି ପ୍ରଥମ ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଅତିବଡ଼ି ପୀଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଓ ପଇସା ରଥରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯିବ। ଆଜିର ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। वृंदावन मुरली धरिया जी दोनों गाय सरू सरू बाजा जोड़ा तोहरे बाजा जोड़ा तो भगत भगत निमंते भगत निमंते तोरा नाम भाव बंधा कहीं भाव विनदिया पाकुर हे मोह जीव जीवन तबांग्री रे प्रभु शरण गली कर कारण जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ को चाउल गुआ दान करूँ मुक्त हस्त दान करूँ बोल आनंद कुमार हरि बोल ना आगे जगन्नाथ रथ चली तीनिकुदी ग्राम दांडे रथ आज गड़ी गछरे जेहेतु फूल आसनी फल कौटी आसो भगवान जिते गछरे फूल देना फल जमा हबनी बाबुली भक्त निराश होगला कहला किसी दबुन ए दुख चाउल दीटा पकई आम रास्ता आम रही हे बापा कहला जमा नवा भाव से थाऊ हे भाव ग्राही निकट हेलानी अभि राम कही
ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଭକ୍ତ ବତଳ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ତୁମକୁ ଅତ ହେଲାଣି ବେଳ বিনোদ ঠাকুর মনে বান্ধিও हरिवला बुलावड़ी हरिवला बुलावड़ी जगन्नाथ समस्त आज बड़ देउल छाड़ी आपण गाँ दांडे बुलुंट भगवान सेवा कर गोविंद बोल जय राधे 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 गोविंद बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय राधा रमण हरि गोविंद बोल जय राधे राधे गोविंद बोल जय राधे 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 गोविंद बोल जय जय राधे राधे गोविंद बोल जय गोविंद बोल जय हरि गोविंद बोल जय राधे राधे गोविंद बोल जय हुड़ौड़ी हुड़ौड़ी सर्वे बोल पूरी जिला करम अच्छा
राधे राधा गोविंद बोल जय हरिवल्ल हरिवल्ल बड़ावड़ी हरिवल्ल बड़ावड़ी मदात्मा सर्वभूतात्मा ठाकुरे तस्मै श्री गुरवे नमः माने नड़िया चाउल गोविंद बोल जय राधे जय जगन्नाथ स्वामी की जय हुड़ौड़ी हुड़ौड़ी जय गुरु सचिदानंद ज्ञान मेरी पारी अच्छी ज्ञान नयन ज्ञान गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय राधा रमण हरि गोविंद बोल जय राधे राधे गोविंद बोल जय राधे राधा रमण हरि गोविंद बोल जय राधे 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 गोविंद बोल जय राधे राधे बोल जय राधा रमण गोविंद बोल जय राधे राधे राधा रमण हरे गोविंद बोल जय राधा रमण हरे गोविंद बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय हरिवल्ल हरिवल्ल उड़ाउड़ी दियो माने बोल कुमार स्वामी की हरिवल्ल उड़ाउड़ी दियो जगन्नाथ भाई आज जो आपंकर जो परिक्रम प्रकल्प जो चाउल गुआ नड़िया सब आदाय होता तो आ विषय आप कौन कहे ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଆମର ପରିକ୍ରମା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କ ମାନେ ଅପଣ ରଥ ବୁଲାଉଛନ୍ତି।
से गुआ चाउल ଯିବ ଯାଇକରି ଆମର ଅଲାରନାଥ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ସେଠୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଆମ 16 ତାର ପରିକ୍ରମା ଶେଷ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ବୁଲା ହେଉଛି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଲେ ଆଉ କିଭଳି ଅନୁଭୂତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା? ଆମେ ତିନିପୁରୀ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସରି ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଦଳ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଦଳ ଦିନର କିଛି ଅବଗତ ନାହିଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ୟା ବିଷୟରେ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅନୁମତି କରୁଛୁ ଦଳ ଅନୁସାରେ କିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ବାବଦରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଥିଲେ ସେ ବି ସେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଗୁଆ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବବିତା ବରାଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ବୁଲୁଥିଲା ତ କ'ଣ କହିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାର ଭୂମି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବୁଢ଼ାଠୁ ବୁଢ଼ା ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଏଇ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘିଅ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁକା ଦେଇଛନ୍ତି। সচিদানন্দ নমস্তে ঘুরাউড়ি দিও ঘুরাউড়ি নড়িয়া চাউল করে অভিরাম ভাই অলি হইয়াছি Ariela, hula dia. Ari hoi roti mohe, amor asa bhorosa. Hula. पुरीରୁ रमेश साहू रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।